વિધાનસભાની ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થયું હતું, જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભવ્ય વિજય થયો હતો, જેથી સમગ્ર દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો અને હોદ્દેદારોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે ઠેર ઠેર વિજય ઉત્સવ પણ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, જેને લઈ પાલનપુર શહેરના ગુરુ નાનક ચોક ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ફટાકડા ફોડી વિજય ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં શહેર ભાજપ પ્રમુખ પ્રશાંતભાઈ ગોહિલ, નગરપાલિકા પ્રમુખ ચીમનલાલ સોલંકી, महामंत्री अतुलभाई जोशी, शहर युवा प्रमुख जीगरभाई माड़ी, अक्षयभाई व्यास सहित नगर सेवकों और भाजपा होद्देदारों उपस्थित रहा था। अरविंद केजरीवाल नो एक वाक्य हतुं के मोदी साहेबे मने हराववा माटे आवनारा 50 वर्ष सुधी मने कोई हटावी नहीं सके अने मने हरावो हशे तो मोदी साहेबे बीजो जन्म लेवो पड़शे। आज ए वाक्य ने अने अरविंद केजरीवाल की मानसिकता ने आज दिल्ली की जनताए बहु भव्य जवाब आप्यो छे। भारतीय जनता पार्टी की 48 बैठकों साथे आज बहु भव्य दिल्ली की अंदर भारतीय जनता पार्टी सौ प्रत्याशीओ जीत्या छे। 20 एवी सीटों है कि ज्यां आगळ केजरीवालना प्रत्याशीओनी डिपोजिट पर गुल थई छे। अने महत्वनी बात तो ए छे कि आवुं कहेनारा अरविंद केजरीवाल अने एमना साथी मनीष सिसोदियाए पण आ वखते हारनो सामनो करवो पड्यो छे। एने लई अने भारतीय जनता पार्टीना सौ कार्यकर्ता मित्रों समग्र देशनी अंदर खुशी व्यक्त करी रह्या छे। ए ज प्रमाणे आज भारतीय जनता पार्टी पालनपुर शहरना सौ कार्यकर्ता मित्रोए पण अहींया विजय